انت بون او كونترير vous allez être bon وش نوريك وانت مش تنجح وانت باهي اكسيتيرا. Et les autres, si les gens pensent que vous êtes, si tout le monde pense que vous êtes mauvais, à un certain moment vous allez perdre confiance en vous et vous allez être dire peut-être que je suis réellement mauvais. Mais si tout le monde pense que vous êtes bon, eh ben vous allez dire probablement je suis bon et donc je crois à mes capacités et donc parce que je crois en moi. C'est un problème de confiance en soi. Le plus dur, le plus grave, c'est qu'on l'a fait pour des rats. Et on a obtenu les meilleurs. Le phare, il était le phare, il avait de meilleurs résultats que le phare, il est. Et donc en fait, lorsque le mu'allim m'ta'ak, il dit que yabhil, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il vient de détruire la confiance en la personne. Il vient de détruire cette personne parce qu'elle ne croit plus en elle-même. Parce que, jusqu'à maintenant, le mu'allim, والمدير اذا كان يناديوه ليش نديوه؟ مش يقول له ايش عملت وعلاش؟ عمرك شفتوا مدير نادى واحد تريرال باش يقول له يعطيك الصحه والمعلم احسن واحد. En général, on réprimande les erreurs. On n'encourage pas les bonnes choses. Oui. En général, les gens اللي ولاو ناجحين في حياتهم كلهم تعداو بعباد قالوا لهم ان انت ما تصلح شيء وانت كذا كذا. Il y a des exceptions dans tout ce que j'ai dit. Et les gens qui, malgré les ont réussi, sont exceptionnels. Mais malheureusement, la plupart des gens finissent par croire qu'il faut qu'il y ait assez de confiance. Ça, c'est la règle générale. Il y a toujours des exceptions. Mais, Rabbi khalaqna haka. Lorsque même si tu l'as fait, tu te sens bien. Lorsque quelqu'un te shkour, il se sent bien. Ça fait plaisir de lui dire bravo, de lui dire bravo. Comment tu sens? Tu as envie d'être violent, de frapper, et tu deviens un marginal de la société. Les marginaux de la société ont été parce qu'on les a rejetés. Et parce que chaque personne, dans un autre environnement, il serait peut-être différent. Moi, je suis dans un groupe où j'ai pris des gens qui n'ont pas réussi. Il n'a pas réussi. Il a très bien réussi. Tout simplement. C'est les mêmes, le travail, le job description était le même. Et 80% à 90% des départs des entreprises sont dus pas à l'argent, pas au travail. Ils sont dit parce que la personne qui vous supervise aime. Surtout votre premier patron. Donc sachez, tu es ton propre patron. تخدم مع واحد اللي عارفك اللي مش يطلعك. خاطر اذا كان عارفك الاولاني يقول لك انت ما تصلح حتى شيء vous allez croire à la fin à force de le dire que vous ne valez pas grand chose alors que vous valez grand. Donc pour contrer ça, comment on contre ça? كيفاش نخفاك؟ Il faut qu'on ait un objectif dans la vie. Parce que lorsqu'on a un objectif dans la vie ما يهمنيش نعرف واحد وين نحب نوصل. وقت نعرف وين نحب نوصل حتى اللي يقول لي هكا والكل il ne déclenche pas parce que j'ai un objectif. Mais lorsque vous n'avez pas d'objectif dans la vie, اللي يعطيك remarque باهية طلعك اللي يعطيك remarque خايبة يطيحك. Parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Et en fait, le bac n'est pas un objectif. Bon, quand le واحد خلي bac fac شنو هي؟ خلي bac bientôt au chômage ou fac finalement au chômage. Parce que le système qu'on a mis est un système, quand même, le système d'Atalim est un système qui est un peu bizarre. C'est un système où إذا كان ما تنجحش في القراية ايش تعمل؟ تمشي تخدم. هذا الجماعة اللي ما ينجحوش في السنكيماني قلت ما نجحش ما كانش قرايته يمشي يعمل فورما يخدم. قلت لهم عندنا سيستم العقاب نتاع ليشيك خدمة. C'est quand même un système bizarre, non? Et on a un système dans lequel le bac, tu ne choisis pas ce que tu veux. Pour 4 jours d'examen devant vous, 4 أيام في حياتك ont déterminé votre avenir. معناتها إذا كان جبت تحب تعمل الميديسين كما الجماعة الكل جيب 18 قال لي جبت 18 عمل الميديسين كلمني واحد جبت 15 عملت انجينيور قلت له تحب تولي مهندس ولا تحب تولي طبيب؟ قال لي كو هكا جيب لي هكا السكور نتاعي وصلني
C'est quand même un système bizarre dans lequel on n'aime pas. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie parce qu'il y a un jour, à l'âge de 18 ans, vous passez un examen dans lequel vous avez une note qui détermine votre vie, c'est normal. Donc en fait, il faut dépasser. Il faut dès maintenant choisir ce que vous voulez, comment allez-vous changer le monde. Vous allez faire quelque chose. Vous avez les médias, les technologies qui vont vous permettre d'accéder. Vous êtes déjà, vous avez la chance. وقت اللي نمشي للليبراري ونلوج على الكتاب ونقعد نستنى بالشهور حتى يجي كتاب باش نقراه. توا vous avez la chance d'avoir العلم الكل instantané à votre portée. Vous ne pouvez pas imaginer la chance que vous avez. ما تنجموش تتصوروا le fait اللي aujourd'hui déjà تدخل. Moi j'ai fait MIT qui est Massachusetts Institute qui est l'une des plus faibles dans le monde. Ben les cours اللي قريتهم انا موجودين اونلاين gratuitement. MIT open course تنجموا تدخلوا تقراوا ce que vous voulez. هارفارد تنجموا تقراو سو كو فو فولي. اللي حاب يتعلم يجي يتعلم. Il n'a pas besoin de باش يقعد هنا. Même s'il est au fin fond في البرج الخضراء ولا في وحده, il peut accéder ويقرا اللي يحب. Mais c'est une chance incroyable. Et toute la technologie que vous êtes là, c'est pour développer ça. Vous voulez l'égalité, mais vous avez l'égalité déjà. Les technologies permettent. Malheureusement, normalement ils devraient permettre l'égalité, mais ils sont en train d'accentuer. فما حاجه اسمها الفجوه الرقميه. مره عملوا سيمينار على الفجوه الرقميه. دخلت هكا واحد مفجوع قلت له شنو نقول له ثم فجوه خايف نتحش في وسطها. هذه الفجوه الرقميه. الفجوه الرقميه هما بين اللي عندهم اكسي يستعملوا الانترنت يستعملوا التكنولوجي وبين اللي ما يستعملوش. نذكر ثم تلميذ مره ندورها البروف داير 11 باش يعمل. البروف يقول حاجه ولا داخل يدخل على جوجل يثبت يقول له مسيو غلط ولا مسيو ناقص هذا. قال له اخرج عليه. خاطر هو في مخه المعلم جاي مش يقريه, mais pour lui donner du savoir. Le savoir, il l'a déjà, il n'a pas besoin. Il a besoin d'un savoir-faire, il a besoin d'apprendre comment se comporter dans la vie. Mais il n'a pas besoin d'apprendre le savoir que موجود عندكم. هنا على ليميت الكور اللي مش تقراوا العام الجاي تجموا تقراوا وحدكم وتفهموه وتعديوا عليه وفما دي يعني تعديوا عليه دي زيكزامان وحدكم اونلاين وتجموا تاخذ الدبلوم تاعك اونلاين وتجموا تاخذ وتقرا aujourd'hui il y a des masters online. تاخذ ماستر تعرف MBA اللي يقولوا توا اونلاين تنجم تاخذوا افيك دي كور ا 2 et 3 دولار. بالحق جي في ماستر ب $200 تاخذ tous les cours نتاع ماستر نتاع نورمال موجودين. دونك aujourd'hui vous avez la chance d'avoir العلم جاكم. انا قبل واحد جيت قلت له علاش ما تمشيش المكتب؟ يا اخي قال لي خاطر المكتب نحب يجيني مش هو نمشي لبعض. توا المكتب جاكم. Lorsque j'étais jeune, on croyait que c'est impossible. توا المكتب جاكم. Vous êtes connecté à travers votre PC, votre smartphone, avec un coup, bon, le 4G, vous avez accès à toutes les connaissances du monde. Vous pouvez participer à tous les groupes du monde. Vous vous connectez, et vous pouvez réaliser votre rêve. Vous pouvez changer le monde, et vous avez toute la communauté du monde qui est de votre côté. Imagine, c'était impossible. في دشرة n'avait pas de moyens de communication. أنا وقت مشيت خريج في فرنسا en 1980 70 في برشا 80 يقولوا لي دونك في العهد الحجري نتاع الانفورماتيك. في التليفون يافي با مش تجي تلبوك شنو نعملوا؟ يافي ان تليفون في التليفون غادي في الريفيتوار وفما بوق في الليسي نقعد انا بيات مسيو ماير كالين اي دوموندي او تليفون ونهبط نجري باش ناخذ كابين باش نحكي نرجي وبعد وكل مره اذا كان نعاود برشا تقول لي شنو نهار كامل في التليفون خاطر بالصف التليفون. يافي ان تليفون pour tous les élèves. Dans les années 60, il n'y avait rien. حتى التليفون انترناسيونال ne fonctionnait que téléphone سنة 50 بالجواب. تقعد تستنى 3 جماعه تبعث جواب لامك وصاحبك ويرجعوا لك جواب toutes les 3 semaines. Aujourd'hui, vous voulez de l'instantané. ساعات حتى الميل خلوا لي سيء كالميل شنو ميل بالمسنجر ونتشاتي وحتى ميسنجر زاد فما سناب شات وطون ريال. ها شو اسمه اللي يصير جديد عندكم؟ اش قلت لي؟ فما شو جديد بخلاف سناب شات انستغرام لكن بتصور وكل واحد يحط صوره. Donc vous avez la possibilité d'accéder à tout le savoir du monde pour réaliser votre rêve, pour changer le monde. C'est une chance que nous, on n'avait pas. La question est comment vous allez saisir cette chance
pour changer le monde وبور ديال اسمع في تونس داخله في بعضها والاقتصاد داخل في بعضهم عرفت نبداو لي نيجاتيف وسا فا با si vous pensez que les choses ne vont pas eh ben les choses n'iront pas parce que vous pensez si vous pensez que les choses vont s'améliorer ils vont s'améliorer ثم une expérience صارت بالحق جماعه ضاعوا في ليزالب في وقت في الدوزيام في البروميير غير مونديال ومش يموتوا على خاطر ما فما حد شيء نون با تروفي لا روت ما لقاوش الثنيه يلقاو طاحوا بكارت وقت شافوا كارت رجع سيقين الكارت ولوجوا مشاو ووصلوا للبلاصه وما ماتوش وقت جاو باش يشوفوا يلقاوها الكارت نتاع بلاد اخرى دونك سو كي اي امبورتون سو ني با لا كارت سي كون كروار qu'on va rester en vie et que la carte va nous mener. La carte elle-même n'est pas importante. Le support, maintenant que vous avez toutes les connaissances du monde, c'est pas important. L'important, c'est est-ce que vous croyez que vous allez changer le monde. Et donc pour finir, voilà, je reposais chacun comment je vais changer le monde. Je vous remercie.